Приветствую вас на канале Takeda GT. Мы продолжаем прохождение Hogwarts Legacy на ПК. Итак, мы с вами движемся по основному сюжету, но у нас там в прошлой части появилась ветка Себастьяна. Она важная, потому что она открывает вот эти вот заклинания непростительные. Авада Кедавра, Круцио и Империо. Помимо этого, у нас еще есть очко таланта нераспределенное. Без вас я этого не делал. Мы положим их в темные искусства. Чары ареста моментом оказывают на врагов тот же эффект, что и проклятие. Я думаю, что вот этот эффект проклятия. И теперь давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Высокая крепость Вингардиум Левиоса необходима для этого задания, но у нас оно уже есть, поэтому у нас все выполнено. И вот оно, кровное рабство. Давайте его активируем. На карте надо сюда, но я сначала предлагаю сходить в Хогсмит для продажи. Потому что нужно очистить карманы наши. У нас сейчас где-то половина занята. Так, нет, не сюда. Вот сюда. Healing potions are a specialty here, should you need any. Так, на продажу. Готово. На всякие рецепты пока тратиться не будем. I hope to see you again. Farewell for now. Да-да, всего хорошего. И теперь можно отправляться на задание. Так, вот оно, кровное родство, отслеживать задание. Пойдем от внутреннего двора. Revelio. Персонажа нашего зовут Том Реддл все-таки, поэтому будем соответствовать. Замочек можно разблокировать. Revelio. Защитные очки с коричневым глазом Тритона. Глянем. Мы очки давно с вами не меняли уже. Правда, у нас здесь повышает урон, наносимый с помощью чар инцендио. Защита плюс 9. Ну, нападение плюс 6. Давайте пока ставим. Но это нападение там плюс 6 больше, потому что мы бафали наши очки. Изменяли характеристики. О, Пивс. Revelio.
основной зал. Наверняка есть всякие страницы кодекса. Потолок большого зала. Потолок большого зала был заколдован, чтобы имитировать небо над замком. Помните, да, как появляется здесь еда? Внизу гоблины Revelio. занимаются готовкой. Сколько еды отрисовано художниками. Так, здесь что у нас? Кафедра в виде совы. Эта заколдованная кафедра служит местом, с которого великие директрисы и директора Хогвартса, а также профессор Блэк, обращаются к студентам и профессорам школы. Revelio. Вроде бы все. Так, активируем. What are you up to now? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Темное искусство опасны, либо они меня интересуют. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio. С тобой чего такое? Душ принимаешь? Заново? Alohomora. Лощенные дуэльные перчатки. Но опять у меня легендарные перчатки. Повышают урон, наносимый с помощью чар Дефинда. Да хотя какая разница? Вон нападение плюс 7. . 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
Revelio. Так, надо зажечь. Confringo. Так, ну и что теперь по заданиям у нас будет? Так, высокая крепость. Хорошо, хорошо, давайте. Видимо, нужно дальше по сюжету продвигаться. Так, чтобы сюда попасть, что надо? Через Хогсмит как-то. Давайте через Хогсмит выйдем. Знаете, чего не хватает игре? Ну, уже сейчас можно судить. Серьезности. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Причем мы прошли уже где-то примерно половину игры на самом деле. Так, все еще нельзя использовать, а здесь... Когда можно будет? Во, можно. Так вот, не хватает серьезности. Ну, я понимаю, в начале там... Обучение, все дела, магия, интересно, но... Стоило, мне кажется, немножко взрослости добавить всему этому. Мы изучаем, точнее, сейчас узнаем о таких заклинаниях. Но все это подается как все-таки прям сказка. Понятно, что Гарри Поттера тоже можно отнести к сказке, но если вы вспомните, первые части его были детскими, то, начиная, наверное, не знаю, с Узника Азкабана, фильм уже не назовешь детским. А игра полностью детская, на мой взгляд. Она даже не то, что на фанатов рассчитана. Ну, конечно, в первую очередь на фанатов. Но на фанатов первых частей. Revelio. Так, сначала активируем вот эту штуку. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented the blue powder. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest.
Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Вскарабкайтесь на стены. How nice to see you, my young friend. Revelio. Так, какие-то I устройства. wonder what that does. Accio. Ну, Well, that didn't очевидно, work. Perhaps something with a bit of Depulso. force. That did it. Accio. Wingardium Leviosa. так, это вот сюда, там Revelio. ничего не было внутри. Сундук был. А, это еще не все. Accio. Depulso. Так, ну а хорошо, если мы развернем. Levioso. Хорошо. Revelio. Догадались. Защитные очки с коричневым глазом Тритона. Еще одни такие I же. need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Depulso. Revelio. Так, нужно открыть ворота. Когда мы присели, мы не можем применять магию. Интересно. Отсюда не попасть. Значит, надо как-то обойти. Depulso. Revelio. Dead end. Must be another way in. Reparo. That looks as if it might raise the gate. Так, готово. Depulso. Levioso. Не-не-не. Depulso. Ну-ка. Accio. Well Вот done. так. I will be right up.
Там записка была I какая-то. knew you could do it. This Ну-ка, way. постой. I will get the door. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде. Но вы, остолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их. Так, понятно, это мы уже выяснили. Revelio. That is the main keep. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. Мешок пропустили. We'll need to be careful once we get... I hear them. Кого слышишь? Restrain the beast! Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Ну, например, вот такой шанс. Другой путь у тебя был. Вот примерно такой. Ладно, нам нужно, видимо, сразиться, нет? Revelio. Где враги? А, враги наверху. I hope Natty stays out of trouble. Так, видимо, нужно уронить шкаф. Ну, не шкаф, а ящик. Чтобы нам забраться сюда. Leviosa. Не, нужно не Левиоса. Accio. Wingardium Leviosa. Вот. А теперь Leviosa. вот это заклинание. Not the safest place to sneak into. Revelio. Так, сейчас по стелсу. I can assure you. Revelio. Шляпа колдуна цвета индиго. Time to teach someone. But I got something. That's the best you can do, is it? Incendio! Confringo! Accio. Incendio. Confringo! Fringo. Help. Гулянка. Держи. Ну, я хотел по стелсу, мне не дали. Так, метлы. Замок. Aloha Mora. Так, вот оно. Готово. Revelio. Accio. Нет, не достать.
I hope Natty's having an easier time of it. Revelio. Замок второй уровень. Там, кстати, можно на лестницу подняться. Так, а зачем? Тут же нельзя сделать... Починить мост. Reparo. Нет, нельзя. Revelio. You're going home in a wooden box! Accio. Places. Incendio. Oh, I'm going to enjoy this. Accio. Confringo. Incendio! Thought you had me there. Glacier. What have you done? Protego. Incendio. Какие-то пассивные были ребята. Aloha Mora. Я надеюсь, теперь не в каждой миссии нужно будет замки вскрывать. По 5 штук. Revelio. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Нюхлеры. Reparo. Также я могу спасти тварь. Revelio. Где еще? Так, доставка. Все хорошо, но нам нужно не сюда. Revelio. Так, что здесь? Confringo. Это сундучок. Revelio. И записка. Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько смог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Ну и что ты приберег? Перчатки. О, господи. Revelio. Highwing. It's all right. There we go. There you are.
Поклонись, Come on. женщина. Hello, Mora. Hurry! Не надо было занятия пропускать. Ho! Ho! There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Да, экспресс. Давайте нагоним его. Ой, я ее потерял из виду. Давай, как в фильме. It's incredible, isn't it? В фильме он копытцами доставал до воды. Я что-то пропустил момент в какой, когда она успела пересесть на другого гиппогрифа. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. Убивающее What did the заклинание. letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Ну что, мы теперь на гиппогрифе можем летать, видимо. Ой, даже лутать можно. Разблокирована новая ячейка инвентаря. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Highwing! Go! News regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? When you have a moment, please stop by the Room of Requirement.
Deke tells me he has something to share with you. Извините, я летаю. Классно, классно. Мне нравится. Даже больше, чем на метле нравится. Так, все, конечно, хорошо, но... Нет, мне нужна общая. Мы там что-то находили в снаряжении. Все это хуже, хуже, хуже. Очки вроде как получше. Плюс 9 к защите. А эти были плюс тоже 9 к защите. Головной убор. Пока 21 уровня. Новый шарфик. Плюс 10 к нападению. Это хорошо, когда плюс 10 к нападению. Внешний вид, правда, оставляет желать лучшего. Нет, это не очень хорошо. Так, талант нам никакой не дали? Нет, не дали. Давайте в задание. Потерянный ребенок. Встретиться с Нати. Отправитесь в зал картографии. И задача... Еще ж была задача... О, смотрите, луна мистера Муда. Тогда откроется Алуамора 2 и 3 уровня. Чего? Как только я найду все статуэтки Дими масок... Не, спасибо. Значит, обойдемся без этого прекрасного внешнего вида. Участь домового эльфа. 20 уровень. Давайте пока по основному все равно будем идти. Даже не знаю, куда лучше попасть тут. А, мне же не сюда надо. Нужно попасть сначала вот сюда. Секретные комнаты, а потом только в зал картографии. Revelio. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans.
Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Может, можно было бы отсюда трансгрессировать? И где оно? Понятно, задание еще не появилось. Ну, давайте подождем. Так, мы уже здесь были. Поэтому можем и переместиться. What's this? A child wandered too far. Accio! Incendio! Confringo! Glacius! I won't rest until you're dead. Protego! Move of a coward. Accio! Confringo! Incendio! Давай, до свидания. Revelio. Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Over here! Regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Так, и Себастьян Селлоу тут. Углубленное изучение. Награды Круцио. Ну... Ладно, давайте не будем разрывать. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Через парадный вход-то я только что там разнес парочку. One less human to worry about. Incendio! Glacius! Confringo! Revelio! Мне лениво было просто по стелсу все это делать.
You can't stop Ranrock's rebellion! Confringo. Break to fight. Accio. Incendio. I won't rest. Не могу понять, знаете что, когда проклятие Up накладывается. there. That's our way in. Revelio. Так, ну наверх отсюда, видимо. Accio. Wingardium Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Так, там у нас Revelio. множество противников. Ну, пожалуй, начнем. Any special words you want me to pass on to your mum? Палач банды. Joy suffering. Up for a bit of dying, are we? Expulsion! You are heavily out there! Surely you... Accio. Incendio. I will make you. Incendio. No more happy days. Accio. Incendio. Так, нужно что-нибудь бросить. Incendio. You haven't got a prayer. Accio. Incendio. Так, мимо. Бам, бам, бам. Готово. Есть еще желающие? Revelio. Немножко монеток полутаем. Клык. Еще чтобы Риверио кастануть, ему нужно остановиться. Revelio. На ходу он не умеет этого делать. Это нехорошо.
Еще сундучок. Revelio. I suppose that's the quick way down. Confringo. Revelio. Confringo. Так, где еще? Confringo. Нужно вместе, что ли, сделать? Something to those symbols. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. В общем, нужно найти все символы. Прогрузка подвала. Найти портрет Чарльза Руквуда. Goblin tracks. Revelio. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Так, монетки. Еще монетки. Revelio. Вон портрет. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Revelio. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Да-да, я уже понял. Сам разгребай все. Второе испытание. Ну, хилок достаточно. Я бы не сказал, что это испытания Revelio. очень прям интересные. Дракон какой-то.
Там проход открылся. Ага. Confringo. Accio. Guardian Leviosa. Glacius. Levioso. Ну, залезли. Там вон еще есть штука, которая... Не знаю, зачем, двигается она или не двигается. Так, еще одно место древней магии. Тут пока ничего. Что, давайте активируем. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Перевернуть эту колонну. Ну, как-то, видимо, ее нужно... Leviosa. Интересно. Incendio. Confringo. Glacius. Accio. Expelliarmus. Defender. Protego. Descender. Оу. Это была случайность. В этом сложность заключается. Incendio. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Descender. Defender. Accio. Descender. Мимо. Accio. Expelliarmus. Defender. Descender. Incendio. Confringo. Готово. Что? I believe I need to proceed to the left here, but how?
Думаю, говорит, брать надо левее. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. Может, мне нужно That sort of попасть thing has на repositioned стене? the Может, archways in the это past. помогало. Цель на дальней стене. Это если отсюда повернуть ее. О какой цели он говорит? Может, вот с этим человечком нужно все-таки посражаться? А, ну давай теперь попробуем попасть. И... Ну, как-то получилось. Снова следы древней магии. Pillar here, but no ledge near it. Accio! Confringo! Incendio! Glacius! Expelliarmus! Defendo! Готово. Да? А почему он... Я вот не знаю, это баг игры или не баг. Ну-ка пройдем-ка сюда. Нет, не баг игры это. Accio! Incendio! Confringo! Glacius! Expelliarmus! Defendo! Descendo! Levioso! Depulso! Incendio! Это все? Так, реальность изменилась, когда я прошел сквозь эти ворота. Нам нужно наверх подняться. Accio! Сюда. Wingardium Leviosa! Давай-ка вот сюда тебя поставим. Нет. Accio! Wingardium Leviosa! Возвращаем обратно. Так. А как сделать так, чтобы... И что толку? Revelio!
меняется реальность, понятно, что здесь исчезают ворота, тогда я могу передвигать ее. Так, ну давай попробуем ее протащить вместе с собой. Так. Протащи. Нет, не протащили. Теперь проходим. И они появились обе. Ну, да, не совсем просто. Но возможно. Разворачиваемся. Готово. Ну, тут однозначно сражение сейчас будет. Ну, давай. Так, что тут собрать? Рябиновый отвар. Пять штук. Ну, там босс-файт, видимо. Так, один там, один не там, понятно. Но одного надо сразу умертвить просто. Я сейчас упаду. Не-не-не, товарищ. Так, а теперь переходим вот сюда. Incendio, Confringo, Glacius. Accio, Incendio. Меч такой ходит. Да стой ты на месте.
Готово. Повторение, мать учения. Incendio. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Defender. Descender. Держите еще магию. Incendio. Confringo. Accio. Glacius. Protego. Incendio. Confringo. Так, Glacius. Confringo. Expelliarmus. Defender. Protego. Descendo. Incendio. Confringo. Glacius. Incendio. Protego. уничтожьте сферу, когда она заряжена. Incendio. Confringo. Lumos. Когда она заряжена. Descendo. Expelliarmus. Protego. Я вообще-то нажал треугольник. А, он ее заряжает, в нее попасть чем-то надо. Expelliarmus. Не понимаю, чем попасть надо. Glacius. Incendio. Confringo. Protego. Accio. Expelliarmus. Defender. Descender. Готово. What a relief. Так, ну это абсолютный повтор. Чуть-чуть, может, обновился мувсет или заменился даже, я бы сказал, но... Халтура. Это называется халтура. Лень создавать было новых мобов, придумывать. Неужели не придумать, сколько там, 4 испытания? Неужели не придумать 4 боссов интересных с разными движениями? Revelio. Чего не хватило людям? Времени? Посмотрим воспоминания. Must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. А, это она пригласила всех хранителей к себе. Have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts.
Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. То есть она научила избавлять от боли. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? ДВ. Давайте What спросим. was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more было about our понятно. actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Нев Фицджеральд. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Наступила зима. Надеюсь, Себастьян не сильно заждался там нас.
Так, ну и как обычно, сейчас комплект миссий будет падать, поэтому немножко подождем. Нет, не будет. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Дальше. Incendio, Confringo, Glacius, Accio, Revelio. Все, больше нету. Ну и прекрасно, что больше нету. Нет, есть. Бомбарда. Ну, продолжать мы уже будем в следующей серии. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.